जन्म बिल्कुल साधारण नथिला। तांका जन्म परठू एमिति किछि अलौकिक घटना घटियाकु लागिला जहाँ तांका पिता सचिदानंद महांती एवं माँ बसंत देवी को जणाई देथिला से बिल्कुल साधारण अन्यमानक भलिया जने साधारण बालक नुहंती, समस्तठू किछिटा भिन्न। आ ताही हैला खूब छोट बेलू से घर द्वार छाड़िले एवं सन्यास धर्म ग्रहण कले। विचित्रानंद महांती से बनीगले आपण समस्तଙ୍କର प्रिय बलिया बाबा। प्रणाम, आपन को स्वागत करछि अंतरंग को। जहाँ शुणा जाए आपन को जन्मटा भी गोटे खूब असाधारण भलिया हेतला, से संपर्क रे टिके किछ। मोर बापा सचिदानंद महांती, मोर माँ होचंदी बसंत देवी। मोर परंपरा होची गोटे छोट जमीदार परिवार गौरशंकर राय घरे मोर परिवार भड़ा थिले, सेठी मु जन्म होइछि। कि कटक बड़ मेडिकल में जन्म होइछि, सेठी बाल्य जीवन प्रथम आरंभ होइछि। मोर उपर भाई से पेटुर मरी जाइथिले। अच्छा, तापर समस्ते आतंकित थिले मु कौन मु किपरि जन्म हेबी। जन्म होला बेले मोर जे आई माँ और मोर जो माने आत्मीय स्वजन माने थिले सेतले से कहती मु गोटे मुणा भितर जन्म होइथिले। सेठी मु देखा जाऊ नथिली। से कुआडे कोन कोणा थिबो निश्वास नउठली कि कोन करथली भगवान जानती। समस्ते भाविले जे से पुरा जने पेट्रोल चल जाइतला, ये बोधे मृत शिशु बोधे। एतिकी बेले गोटे सत्यनारायण पाला बा तार गोटे हरिबोल हुड़ुहुड़ी शब्द शुभुची। यही समय मोर माँ संगे संगे पानी बुलेदेले, आई माँ ये सत्यनारायण बंचिले, ये तुम उद्दिष्ट हम छुआटी की बंचा टेकी देले। डाक्तर मैंने लगी पड़ते बोधे। मुझे मुणाटा खोलला बेलू देखिली गोटे पुओटी अच्छे बंची, तो गोटे आनंद लहड़ी खेला। ये हूँ मोर जन्मर प्रथम माने इतिहास। दिने हठात देखुं मोर माँ जे पुओ एपर्त उठुनी कांदुनी, तेणु से निजे उठिक ऊपर गला देखिले गोटे मर्कट सुंदर भाव बसी जाइए झुलणी उपर, झुलणी पाखे गोटे चेयर दिए जो मो बो बस झुलाए, से झुलणी से झुलाऊँ मनीष भली से झुलाऊँ। मोर बो सांगे सांगे कांदिक नम हो पड़गले, कहले मो पु को रख। मर्कट सांगे सांगे छोट पिला भली से पड़ेगा। जहाँ शुणा को मिले जे अपना छोट बेलू गोटे साधारण जमी छोट पिला जमी व्यवहार देखेबा कथा आपन केबे भी देखांतिनी, खूब बड़ लोक भलिया चुपचाप। आपनकर मने अछि केते छोट बेलू आपन कोन कोन भाबंती से? मोर गुरु गंभीर, एक बार मु सब गंभीर थाए। मु कौन से पिला मानक सहित मिसे नहीं, सांगसाथी मान तो मिसे नहीं, खूब कम लोक सहित मिसे। आज लोक मान विश्वास करि परिबे नहीं। मु गोटे गहिर मझी के चली गले, गोटे गहिर निर्दिष्ट स्थान को चली गला परे गोटे निर्दिष्ट एरिया मु सब बेले बुले। जो एरिया आज आश्रम होइछि सेही पाखा पाखी बुले। नहीं मु सेहीटा पचारिया चाहूँ बाबा आपन को जे आपन एते छोट पिला थिले, पंचम षष्ठ पढुथिबे, आपन को के आकर्षित करे? आपन मन को कोन आसे? आपन काहे की रही पारना मु गए जाए केमती फील करंती? मु फील कर जे मु आ बाबा मु आ विचित्रानंद महांती नुहे, मु सची महांती को पुओ नुहे कि भुवन महांती को नाती नुहे। मु हूँ गोटे से दिव्य जगतर मनीष। यहाँ एक बार सत्य से जो बिल बाड़ी जो गछ सब थाए आम कौ राई पिनी किए कहे बिल कलम ना कौन एम सब कहती से गुड़ाक मनीष हो जाए। आज जब भाषण दूसरी से गोटे जगह बसिक भाषण देवी माने आपन को देखा जाते से मत पूरा देखा जाए। आज आश्रम स्कूल चलती मत देखा जाए स्कूल भितर पाठ पढ़ू। आज मुझे हजार हजार लोक लक्षाधिक लोक आज बेले बेले प्रसाद पाँच यज्ञ से प्रसाद पाँच गोटे विराट आश्रम भितर मुझे ठीक सही स्थान रू से स्थान अतिक्रम करने मुझे विचित्रानंद महांती हो जाए।
ହଠାତ୍ ମୁଁ କହି ଉଠିଲି ସେ ଟିକେ ଝାପ୍ସା ମନେ ପଡୁଛି ବୋଉ ବୋଉ ବୋଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ସେମିତି ସବୁବେଳେ ସେ ଦୁଆରେ କ'ଣ ନାଚୁଛୁ ମୁଁ ନାଚୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ପିଇସି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦିଏ ରାବଣ କେମିତି ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଲା କେମିତି ପଞ୍ଚବଟୀର ମୁହଁଟା କୁଆଡ଼କୁ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ରାମ କେଉଁଠି ରହିଥିଲେ ଏସବୁ ମୋତେ ଦେଖାଦିଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି ହେଉଥିଲା ମୁଁ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦିଏ ସେମିତି ବୋଉକୁ ବି କହିଲି ବୋଉ ମୁଁ କାଶୀଧାମର ଜୟରାମ ଦାସ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଏତେ ସାହିତ୍ୟ ଭାଷା କହିଲି ଏତେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି ଏବେ ବି ମୋର ଖଡ଼ମ ଆଉ କିଛି ବହି ସେଠି ରହିଯାଇଛି ତୁ କେତେବେଳେ ନେଇ ଆସିବୁ ବୋଉ କହିଲା ଏଇ ଗୋଟେ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି କାଶୀଧାମ କୋଉଠି ଆମେ କୋଉଠି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ଆସିଲି ମୁଁ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିଲେ ବା ମାନେ ବୋଉ କହିଲା ଆରେ ସେ କ'ଣ ଏମିତି ଜୟରାମ ଦାସ ବୋଲି କହୁଥିଲା କୋଉ କାଶୀଧାମ ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ 20 ବର୍ଷ ଗଲା ହଠାତ୍ ଆମେ ତାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲୁ ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ବାବାଜୀ ଥିଲେ ସିଏ କହିଲେ ବାବା ଭଳିଆ ଯଦି ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ତାହେଲେ ସେ ମୁଁ ଜାଣେ ଅନୁଭବ କରେ ସେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲେ ସେ ଡାକିକିରି ସେ ଖଡ଼ମ କହିଲେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଖଡ଼ମ ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବେ ଖଡ଼ମ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛି ଏବଂ ଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ପୋଥି ସବୁ ତ ପୋଥି ଦେଇହେବନି ଏ ପୋଥି ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନର ବହୁ କଥା ରହିଛି ଏତେ ଦିନ ପରେ 14-15 ବର୍ଷ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏବେ କେବେ ସେମିତି ହେଇଛି ଆଉ କୋଉ ଜନ୍ମ କଥା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଛି ଏବେ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ା ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ସେଟା ହେଉଛି ମୋର ମେଡିଟେସନରେ ଜଣା ପଡୁଛି ଜାତସ୍ମରରେ ଜଣା ପଡୁନି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ଥିଲାବେଳେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରଥମ ମୋର ଗୁରୁ ଅନାଦି ଦାସ ମୋତେ ଦେଖାଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ତୋ ପଛରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି ଅନାଦି ଦାସ ଏବଂ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛି ଥରେ ଏମିତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ କଙ୍କାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ମୋ ଆଗରେ ଠିଆ ବସିଯାଇଛି କହୁଛି ଆପଣ କିଏ ନା ମୁଁ ହେଉଛି ରାମରତନ ଦାସ ଯେଉଁ ପୁରୀର ପାପୁଡ଼ିଆ ମଠ ତାର ପୂର୍ବ ଗୁରୁ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁଟା ଜାଣୁଛି ସେଇଟା ଧ୍ୟାନରେ ଜାଣୁଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ମାଇଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଦେଶ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଟାଇଟଲ ଗୀତା ମୋତେ ଶ୍ରୀମଦ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଛି ମୁଁ 6 ଘଣ୍ଟା ଗୀତା କହିଛି ଅକ୍ଷର ଅର୍ଥ ବୁଝିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଏମଏ କ୍ଲାସର କଥା କେମିତି ପିଜିଟାକୁ କେମିତି କରିବ ଘର ଛାଡ଼ିଲେ କେବେ ପୁଣି ଘର ଛାଡ଼ିକି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ କେମିତି ନେଲେ ସେଇଟା କେମିତି ଆସିଲା ମୁଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଲୁଚି ଲୁଚିକି ତାଙ୍କ ପଇସାଟାକୁ ଚୋରି କରିବି ତାଙ୍କରି ପଇସାରେ ବରା ଖାଇବି ବରା ହେଉଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ମୋଡ଼ିବି ଏବଂ ଭାବେ ଯେ ବାବାଜୀଟା ଠକିକିରି ବୋଧେ ନେଉଛି ତାର ପଇସାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ବାବାଜୀକି ଦାନ କରିଦେବି ଏସବୁ ପ୍ରକୃତି ମୋର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାବାଜୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗପ ଶୁଣିବା ଏସବୁ ମୋର ଚିରନ୍ତନ କଥା ସବୁବେଳେ ଥିଲା କାଳେ ମୁଁ ବାବାଜୀ ହେଇଯିବି ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମୋର ଦାଦା ସମସ୍ତେ ପୁରା ସତର୍କ 12-13 ବର୍ଷ ବୟସ ସେତେବେଳେ କଟକର ଗାନ୍ଧୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି କ୍ୟାପିଟାଲ ପ୍ରଭାସନା ପାଖରେ ଯେଉଁଦିନ ଭାବିଲି ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ପଳେଇବି ଲୁଚିକିରି ମୁଁ ଦାଦା ସାନଙ୍କର କେୟାରରେ ପାଠ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି ମୋର ବାପା ଟିକେ କଳାକାର ଥିଲେ ଟିକେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ହଠାତ୍ ମୋ ବୋଉକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ଯେଉଁ ଦିନ ମୁଁ ପଳେଇବି ସକାଳୁ ସେଆଡ଼େ ଗାନ୍ଧୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠକୁ ଯିବି ସେଆଡ଼େ ପଳେଇବି ସେଇଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ବୋଉ ଗୋଟେ କେଲୁଣୀ ଭେଷ ହେଇଯାଇଛି ସେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଉଛି ମୋ ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଉଛି ମୁଁ ତାର କାନିଟାକୁ ଧରିକିରି କାନ୍ଦୁଛି ଯେତେବେଳେ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁଛି ସେତେବେଳେ ମୋର ଆଈ ମା ନିଶାମଣିର ସ୍ନେହ ମମତାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରେ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥିର କଲା ତୋ ବାପାକୁ 19 ବର୍ଷରେ ବାହାଘର କରିଥିଲି ତୁ କାଳେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇବୁ ତୋତେ 19 ବର୍ଷରେ ବାହାଘର କରିବି ମୁଁ 17 ବର୍ଷରେ ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରେରଣାରେ ଆଓ ଏଇ ଶବ୍ଦ ମୋତେ ଶୁଭିଲା ଆପଣ ଚାଲିଲି କୁଆଡ଼େ 3 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୁଁ ସେଇଠି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଉ କୋଉଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠି ମୋର ଇଷ୍ଟଦେବ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ଅନନ୍ତଙ୍କର ସେ ଅବତାର ଇଏ ଯାହା ସିଏ ସେଇଆ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅବତାର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀରାବ୍ଦି ସାଇ ଅନନ୍ତ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ
मोर बो स्वप्न देखुची अनंत शज्या क्षीराब्दी साई अनंत शज्या ठाकुर कहते तो पुओ को मुझे नहीं गली सी कौच स्वप्न जाऊ से जाऊटा दिए मैं ठाकुर को कौचे जाऊ कि मो रत्नाकर महांती कहते अरे बसंत तो बुढ़ा मो पिला ना हूँ बुढ़ा सदार ना बुढ़ा चलीगला से सुविला जाऊ ये विरक्त हो पड़े पुओटा चलीगला कौटे कौन जाऊ तापर कौन मो माँ कांदी नहांती एवं माँ जाई मत नवेदन कले शीत दिन मुझे शोपारि नहीं घरे मुझे घरे तू शोबू एटी तू केवल चाल बापा आसतु गोटे घर फर करदे तू ये रहबू मुझे पर्यंत भी अपेक्षा करें बापा आसिले बापा आसिक मत फेरई ने चेष्टा कले भगवान शिशु अनंत बापा कहती मुझा मो भाषा नुहे कृष्ण कहते मो पुओ को मुझे तू किए तापर आकाश तू आकाश को अनैलु ये आकाश को अनला चारिआडे केवल सप्त फेणी नाग यही छाया तले तो पुओ अच्छी तू कौन यही माने साहाय्य करू तेणु बापा चुप है बापा कांदती ना किसी ना बापा भी अलौकित कथा सब देखिए एमती कि मो बापा मोर फोटो पूजा करते मो पाखे पैसा नहीं कोई पैसा पटा एक फोटो पाखे कौन आपण विचित्रानंद महांती बुढ़ा समझ डाकती श्रद्धारे बाबा बलिया अपने बलिया नाडा केमती आसी बलिया ना ये जगन्नाथ देते मुझे जगन्नाथ पाखु जाइली 1971 मसीह किशोरनगर थाना मल्लीपुर त्रिलोचन महांती बोली जन लोक मो सागर जाइए से अरुण स्तंभ पाखे गोटे शब्द है बलिया किए गाँव डाकुची मु प्रथम शब्द शुणिली सी जड़े कहे बाबा किए बलिया आप मो ना तो बलराम दास बलियाटा कमी तोते लगिला सी जो कहूँ ना बाबा ये आउ थे डाकिला बलिया आम कह शुभिला अरुण स्तंभ उपर तापर मुझे विश्वास कली पुणी पाते घुंचिली एड़े बड़ बलिया शब्द शुभिला जे मो कान मुंडा खाली झाई झाई होगला मो स्तंभीभूत हो ठियागली मुझे कहली प्रभु जदि तुम्हें जदि चाहू तो मो ना देल मो ना बलिया ताले आज ठार मु बलिया नाम परिचित हेबी तेणु बाबा बलिया कहले मत भल लगे ना मत बलिया कहली भल लगे।